再来啥样？啊，这个 哎呀妈呀！这比我了。 Halo teman-teman, datang lagi channel Santi di China. Soalnya aku udah nyampe di China teman-teman. Alhamdulillah selamat sampai tujuan kami. Nah pagi-pagi ini aku akan pergi ke pasar. Pertama aku udah lama nggak ke pasar ya. Kedua aku mau masak enak-enak hari ini buat keluargaku. Kenapa? Karena mereka udah pada kangen masakan aku. Tapi kita ke pasar dulu lihat apa sih yang bisa kita belanjain hari ini. Dan masak apa yang enak hari ini. Yuk ke pasar dulu yuk. 茄子怎么卖啊？哎，辣椒6块。不，这个。啊，全7块钱。好了，老板。3元。来。6块钱的。4 biji terong 6 yuan. 好了。谢谢。 Wah, gede ya, Masya Allah. Cukuplah 2 teman-teman. Cili cincai coba卖5块。哎，哇。6块钱。好，这个大辣椒2个。谢谢。Ayo kita lanjut belanja yuk. Kalau di daerah kita ya pakai pintu masuk. Karena dingin, berisik, seger-seger. Warungnya penuh orang. Ayo, aku mau cari mentimun. Kemana ya cari? 我想要这个鱼，多少钱一斤呢？23。来一个吧。 新鲜吗？哦，好的。微信收款38元。走了啊，拜拜。Sekarang teman-teman, aku mau cari mentimun. Mentimunnya yang kecil, yang pendek, yang kayak orang Indonesia punya, mentimun Indonesia gitu. Kalau sayur aku udah beli. Kalau daging-daging kan di rumah banyak ya, karena mertua aku udah siapin buat imlek buat aku kemarin. Cuma aku nggak bisa balik. Yuk, jalan yuk, dingin di sini. Oke lah. Udah dingin, barang-barangnya berapa pada beku. Terus ah? Di sini tuh masih dingin banget teman-teman. Lihat. Alah ah. Ayo. Aku di depan tadi lihat stroberi. Yuk kita lihat stroberi di sini berapa 1,5 kilo di sini. Laban coba mai ah. Buka. 买一点吧。Mak kalau ke pasar kayak gini nih, kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat. 6块钱，好。走了。可以尝尝一个吗？随便，随便吃，要买不要紧，随便吃。Oke. 比较平等啊。谢谢你。一样的。 Ayo teman-teman balik kita. Bismillah. Iya. Kita udah balik dari pasar teman-teman nih. Makanan ini akan aku sembahkan buat keluarga kecilku nanti, dan mama nanti juga akan datang ke sini. Tadinya suami aku mau jemput dia, tapi mama papa bilang apa? Kalian gak usah jemput kami punya motor, kami sendiri bisa datang ke sana kata. Ya udah, aku siap-siap ya masak, nanti malam kita makan bareng sama mereka ya. Ayo teman-teman.
teman-teman, kita masak bareng-bareng yuk. Karena ini pertama kali ya aku nyampe di China masak buat keluarga aku. Jadinya aku mau masak ayam kremes, masakan yang pernah aku makan di Indonesia kemarin teman-teman. Karena rasanya menurut aku enak dan gurih ya. Yuk ikutin acara aku memasaknya. Sama masakan yang di sana atau beda rasanya sama aku di tangan aku nanti. Bismillah. Sekarang kita mau menggiling bumbu halusnya ya teman-teman. Laos, bawang merah, kunyit, jahe, bawang putih, dan kasih air secukupnya. Kita akan mengungkap ayamnya dulu ya teman-teman. Maaf ya kalau salah-salah ngomong nanti, soal udah 2 bulan nggak masak teman-teman, pasti kaku nih tangan. Kita kasih air ya, masukin ke dalam. Airnya secukupnya aja ya teman-teman. Kita masukin ada ketumbar, garam, penyedap, dan gula sedikit ya. Daun serai, daun salam. Nah, ini ayamnya akan kita ungkap sampai dia matang ya teman-teman. Sambil mengungkap ayam, kita cuci sayur-sayuran ya teman-teman. Tahu nggak teman-teman apa ini? Ini daun seledri gede loh. Kalau orang China bilang kalau makan daun seledri ini ya membersihkan racun di badan kita. Jadi harus banyak makan ini kalau orang sini. Kalau di Indonesia gimana? Ini buat lalapan nanti teman-teman. Kalau orang daerah sini ya, mentimun, daun bawang kecil ya, itu buat lalapan. Kita menggaramin ikan sedikit teman-teman, karena mama aku nggak suka makan pedas ya. Jadi aku ngetim ikan satu. Kasih garam. Mandi, dimandiin katanya teman-teman. Kasih daun bawang ke dalam perutnya biar ikan itu wangi waktu dikukus teman-teman. Ini udang mau aku tumis pakai daun seledri gede tadi. Ini udang gede-gede loh teman-teman. Waktu sebelum Imlek ya, suami aku udah pesan udang 60 kilo. Tahu-tahu kami nggak Imlek di sini. Kita mengukus atau merebus seledri gedenya ya.
Di air sisa tadi aku rebus cabai teman-teman, karena aku juga nyambel hari ini. Ayamnya udah matang teman-teman. Bumbunya di dagingnya, tunggu dulu ya. Diungkep aja udah wangi teman-teman. Tapi ini cuma digoreng selayang aja nanti. Ini kuah ini jangan dibuang ya teman-teman. Kita sekarang membuat kremesnya ya. Aku ada tepung tapioka 125 gram. Tepung beras 2 sendok melanjung. Aku mau ngambil kuningnya aja teman-teman. Lalu air ungkapan tadi kita masukin juga ya. Perlahan-lahan dulu masukin. Bismillah. Kita masukin semuanya. Ini airnya ini 400 ml doang teman-teman. Lalu kita kasih baking powder setengah sendok makan ya teman-teman. Oke, kalau nggak ada yang menggumpal lagi boleh lah ya kita goreng. Ini tepung yang kita bikin tadi teman-teman, masukin dalam kaleng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kalau kurang bagus jangan ketawa ya. Soalnya ini pertama kali dalam seumur hidup. Ini lubangnya terlalu kecil kali teman-teman. Ih, kok gitu sih? Bagus sih, tapi belum nempel teman-teman. Oh my god. Gimana ini? Ini belum termasuk apa namanya ya? Berhasil ya. Karena belum ada lipat-lipatannya. Belum berbentuk teman-teman. Aku lihat kamu di sini. Dari mana?我是准备好吃给你们今天。Mamaku udah datang teman-teman. Barusan teman-teman dia crispy ya, tapi enggak berbentuk kayak gini. Jadi aku tambahin tepung lagi tadi, tepung tapiokanya, lalu aku kasih kuah tadi lagi. Yaudah sekarang kita nggak usah pakai botol-botol itu, kayak gini aja lagi. Semoga dia jadi ya. Biar dia agak ngeras dulu teman-teman. Berhasil nggak nih? Hah? Semoga berhasil ya. Walaupun nggak bagus-bagus banget, rasanya penting ya teman-temannya. Karena kita kan nggak dagang.哎，这茶味道挺好的，挺好，回就给你头给你拿点吧。像买粉。你这好啥？这回头给你拿点。哎，师傅，我有什么帮你的？不用帮我，你帮我试的一下。真的？是吗？妈，我怎么好这里我喂你，这真的？里我安排给你吃的。太好了，好。妈呀，这是鸡蛋呢？你长一点，很脆的，妈，这好吃。好脆呀！这好吃。好吃吗，妈妈？咸不咸，妈妈？俺家媳妇最会做东西啊。咸不咸？不咸，不咸。挺好。太好了。好吃。洗漱。给米饭呢？我今天还给我带茶了。跟米饭吃等于好吃。Sekarang kita menggoreng ayam. Bismillah. Jaga sendiri badan sendiri ya teman-teman kalau goreng ayam, walaupun dia nggak nembak tapi harus dijaga. Ini teman-teman terung ya, aku potong dadu aja karena nanti di sambal aku ada terung, nanti aku ulekin dikit. Bismillah.
Takut aku. Padahal minyaknya udah aku panasin sampai berasap. Oke. Ini goreng kentang. Kentang. Masa Toma aku bilang kentang, teman-teman? On. Kita goreng dikit buat sambal ya. Kita kasih terasi 2 biji. Ditutup biar nggak bau, karena terasi itu baunya habis rumah aku, teman-teman. Tapi makannya enak. Yang bagus-bagus saja diambil. Yang keropos nanti aku makan ya. Wah, lihat tante aku sama mama aku tuh ngobrol, teman-teman. Udah rame jadinya deh. Kamu 这你是给你这当结网了，他妈可以。 ini udah matang, teman-teman. Oke, kita dinginin dulu. Lalu kita menumis daun seledri yang gede tadi ya, teman-teman. Bawang putih, cabai merah sedikit ya, teman-teman. Garam, penyedap sedikit ya. Kita kasih kecap asin sedikit, teman-teman. Saus tiram. Kita kasih sedikit tepung maizena, teman-teman. Kita bikin tojang ya, teman-teman ya. Ada telur 1 biji. Ini dihancurkan. Ini namanya tojang, teman-teman. Kalau di daerah kita ya, kita suka makan tojang. Kayak lalapan loh cara masaknya, makannya. Kita bikin dikit ya. Ada cabai hijau, daun bawang, masukin biar wangi, biar enak ya. Ini pakai mantau juga enak dimakan ini. Ini tojang, teman-teman. Kalau udah masak nanti ya, dia wangi banget. Kita kasih air sedikit, secukupnya aja ya. Oke, udah matang. Nggak usah dikasih bumbu lagi, teman-teman. Kalau ini mah lihat bentuknya cakep. Menggoda nggak? Ada tojang khas daerah Timur Laut, ada sambal khas daerah bukan daerah ya, negara Indonesia. Garam 1,5 sendok, gula 1/2 sendok, penyedap 1 sendok teh. Bismillah. Oke, ini minyaknya minyak terasi. Kenapa ya terasi itu kalau digoreng, teman-teman, atau dibakar ya, maknyos baunya. Terungku. Nah, dipencet-pencet aja dikit, teman-teman. Makan kita. Oh, nggak boleh nyanyi. 啊，抱歉，你叫我刚才煮咖饭是不是？怎么贵咖饭没好呀？你看，我也不知道，好像没点开时间啥。哎呀，人想吃饭呢，妈妈，米饭没好呀。没好啊！哎呀妈呀，妈呀，媳妇真有劲！你先给我包去哪来了？我刚才煮饭，嗯煮饭我的电锅不是新来嘛，然后我不认鞋子，我叫抱歉帮我怎么摁呢？煮咖饭呢？好，他摁了，然后我没事了吗？我因为煮咖饭了，刚才我打开啊，
忘了。对呀、米饭没好，等一会儿20分钟啊。Nasi aku belum kelar teman-teman. Ini karena adik aku bantu ya. Tahu-tahu kami sama-sama bodoh. 哎呀妈，那为什么要？哎呀妈，我按摩吧。这干活我10点钟我回来。 Kita tunggu 20 menit ya teman-teman. Kita ngobrol aja sama mereka dulu ya. Gara-gara Poce ya bantu aku. Menurut teman-teman udah matang belum? Bismillah. Jangan kagetin aku lagi ya. Alhamdulillah teman-teman. Udah jadi nasi aku. Yuhu, makan. Cepat mama. Papa, cepat. Cepat mama. Mama. Cepat papa, cepat lah. Lokuang. Hangji, Aileen, cepat. Ayo. Papa, aku lihat cepat papa. Mama. Kau lihat cepat papa. Ayo teman-teman, sekarang keluarga aku udah ngumpul ya. Dia ikut selalu. Udah ngumpul keluarga kami teman-teman karena Imlek kita nggak balik karena ada masalah visa aku. Nah hari ini walaupun Imlek udah berakhir ya lokongnya, tapi aku selalu suruh mama harus datang ke rumah aku makan hari ini ya kata aku. Karena apa? Karena ya menganggap suami aku tuh dia nggak Imlek kemarin. Jadi kalau udah ngumpul kayak gini menurut dia udah Imlek tahu nggak? Oke. Ya. Oke kita makan ya mama. Ini sangku ya 吃啊。对了，Sangku mama papa 谢谢你们2个月帮我照顾我的孩子，谢谢你们啊。就是想你的菜，你想我的菜啊？快点吃上吧，不要客气啊，是爸爸。你头发没白，我头发白的。好，吃吧，我来。我头发是本物的，我这是什么东西？ Kremes 名字，你可以尝尝一点。哇，给妈妈一个，宝贝，谢谢。不要客气啊，吃吧。好吃吗啊？好吃。好吃啊，慢慢吃啊。哎呀妈，人家的这个东西啊， Cili paru sayang, cili paru给妈妈啊。人家的牛肉就是好吃啊。好吃。八种牛肉。Kalau orang sini ya, orang tua ya, makan pagi ya, selalu gede ya. Kalau di Padang ya. 好吃吗？你呢，老公？好吃啊。 Kenapa makan ini? Ali makan sayur dikit ya sayang ya. 消毒这个了，吃3口。对。Ali mau 虾吗？不用。不用啊，菜吃啊。这好少我看不着了。老公，吃一点。好。妈妈，哦，妈妈。哦，好的，好的，好的啊。其实我安排给你吃的，妈妈，因为什么？ 我媳妇还没给我吃的呢，哎，爸妈妈不是辣椒吗？然后我安排给他。你照顾多好。你有给吃爸爸啊？讲3弟这个辣椒吃，这想了好久3弟。很嫩。什么？好吃。哎那。真好吃。这个什么肉？这个好吃。牛肉。叫巴东牛肉。巴东牛肉。在印度尼西亚非常有名。名字rendang sangku。在印尼的话，他吃那个嚼一起来，拌一起吃。这肉很好，你看看。这肉比酱都好吃。咱媳妇走印尼才特漂亮。漂亮。一样给你漂亮，妈妈。来。还有大草莓。多一点吃啊。哎呀。Kamu makan apa loh, Kang? Mau makan ayam? Tunggu kamu nih. Tunggu aku. Ayam mau nggak? Mau ayam nggak? Ada yang kasih papa ayam 1 sayang. Waktu terbang papa nanti kasih sebang. Wah, 这么大个好大呀，老公。你看，我老姑娘给我个大的。好，teman-teman, ini anak saya kasih yang paling gede nih. Saya punya, biar saya terbang nih ke Indonesia nih. Boleh nggak papa terbang ke Indonesia lagi? Wah, kayak enak nih.
pedas. Pedas mah? Enak nggak? Enak. Sebentar. Coba itu long ya. Iya, tarung itu. 大份的， Enak nggak lo kok? 啊， Belum terasa. Belum terasa. Ya rasain lah dulu. Hanci, 怎么了？没有啊？有没有米饭啊？ Kalau tahun baru ya teman-teman ya. Kalau nggak kumpulin ya makan ya. Jadi kurang apa-apa tahu nggak? Ini ya. Kasih 红包, ya nggak? Nah, main margin, ya nggak? Makan yang bersama-sama. Kita paling senang di sini teman-teman. 好吃吗？这个好吃，好吃，哪个好吃？都好吃。都好吃啊！你多一点吃啊！咱国家还想你就想你回来做这种吃没吃过，不想你，就想你吃，就想你做的饭。就想你回来做这种吃。下一次我去印度尼西亚我不来啊，不回来。你等多少次也想，那不想你怎么能？ Kamu gimana sih jadi suami? 他不会说。 Orang tua pasti ya ngomongnya kayak gitu ya. 好几个月都没看到你了，想你好想的那么几个月没看他媳妇，能不想吗？谢谢妈妈。Paling selalu ya, tahun baru ya. Ma, kami nggak bisa Bali nya, 我们回不去了，麻烦点。所以咱们今天回来啊，儿媳妇回来啊，咱就太原太原在一起。 Alin jangan mie fana. 咱不得劲。 Sampai lupa aku teman-teman kremes aku. Apa? Wangi. Lo kong sumpah enak lo kong, enak lo. Siang. 香是爸爸，太香了。你吃吧，能有动吗？能。 要不要？不，芝麻。 Masakan kita sendiri itu beda sama masakan orang lain. 哎妈，洗漱啊！三好洗漱，是吧？好香，辣酱灵魂呐、我蹭死了。我跟你讲，新创意啊，山里的创意，辣酱蘸草莓，好吃吧？好吃好吃。黑不溜秋的，鸡好不好吃？口感好。好吃。这是什么？ kremes 名字。你姑娘 kremes 啊，跟着卖。 kremes 哎呀，可以啊，可以啊，说吧，再说一遍吧。我这麦子，跟着卖。 kremes。 我一学给你发了。爸爸，你该给我印度尼西亚等一下啊，学印度尼西亚。巴黎去。印度尼西亚有吗？有，但是很少。好吃。哎，圆圆的。安吉啊，圆圆的，安吉啊，你喜欢妈妈过来吗？喜欢啊，开不开心啊？高兴开心。 Hari ini kebanyakan makan mau ikan nih. Sama tak ini. Semua pada nambah, cuman aku nunggu suami aku. Ayo teman-teman kita makan yuk. 叔阿姨，我吃完了，拜拜。叔阿姨，我也吃完了，拜拜。明天上学了吗？嗯。好，准备早点睡觉啊，不许玩手机啊。好。你朋友来中国一定要尝试一下东北大米。哎呦哇！ 现在嫂子绝活。绝活。这什么东西，老婆？ Mana？ 这个。 Sambal, terus aku kasih terong di atasnya. 哎呀，这有人太像了。这老头啊，老头啊！哎呀，你看。要不要？哎呀，这做的好吃。做的好吃啊！哎呦呦。都快困齐了得。干完俺媳妇不回来，我就上火了。俺老媳妇做的正吃。就给你吃吧。哦。我这没拿上。 Enak
哟，哦，还香，里边就是里边是调料味儿。Hotel emang aja. 再来点小辣酱。那么，哎呀妈呀！真没有了。一样的。Coba mama. Mama aku nggak bisa. Wah, poci. 太香了。还没开泡，汤都忘了。光西红柿太好吃是真不香。就往锅上摆着嘛。哎呀，蘸酱菜，东北蘸酱菜，哎你那个锅家的味道。你这多长时间没吃那嫂子家里做的饭了2个多月了。3个月了吧？3个月，差不多3个月都没在吃饭。Ku si papa. 我们跟南方吗？你在那边做的？差不你都没做，多不是2个多月？南方有半个多月。Oh tuh ya. 2个多月了，给我压到个残掉了，干当家做可吃不过。我天！不是你说的压山雕，你这压香的，这就掉，香的，这真掉，怎么那咱还不知道哈，这段时间它香那么多压。你是不是想我的饭呀？又香又香点腥又香，做的好吃东西，好吃。那好吃。你多点吃，爸爸，你想吃哪个啊？说，你说给我看。都好吃。是吧？都好吃。牙都压都残掉了。Oke teman-teman, makanannya udah banyak, udah habis sama kami. Yang pada kenyang udah pada pergi dia kan. Tinggal kami berapa lagi? 1, 2, 3, berlima sekarang. Inti makan hari ini tuh teman-teman karena kita pengen ngumpul aja, karena Imlek kita nggak ngumpul kan. Jadi kalau masih bisa ngumpul bareng-bareng mama, papa, tante, ya pokoknya hati itu senang gitu. Jadi merasa Imlek itu kita udah Imlek kok itu. Kasihan mama saya nih. Kenapa? Habis ya tahun waktu Imlek ya. Mereka udah masak tahu nggak? Udah masak sayur banyak tubuh kita nih. Terus udah malam jam 8 kata punya papa, mama kita nggak bisa balik ya. Jadi mereka pernah henti masak nih, nggak mau masak lagi nih. Nggak mau masak jadi, ya, nangis kami dia. nggak balik ya. Jadinya mereka kurang senang gitu, kurang semangat gitu. Jadinya hari ini yang kita masakin ke mereka biar mereka senang. Oh iya. 开不开心吧？开心。我们没回来，是不是就饭也不做了？对呀。哎呀妈，俺们这30刚回来不回来，我刚做菜我记住，我妈妈说你怎么了？我说哎不回来，我怎么不记住？后来呀，这没老俺说回来过一回年来家还。哎我的妈！儿媳妇都没在家啊，快乐。那妈妈说嘛，你记住什么？我说哎不回来，我不记住。走吧，踏实。同学，咱们这。Oke teman-teman, cukup sampai di sini video hari ini dan assalamualaikum, bye bye. Bye bye. Kalau mereka bisa. Mereka nggak bakal selesai ngomongnya nih. Ya, menau masalah ini ya. Dah ngomong lah. Sekarang kaki dan kepalanya.